Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. How are you today? I'm good, sir. Okay, I hope you all in a good condition. And before to continue our lesson today, please let's pray. Semuanya kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya semua. Berdoa dimulai. Amin. Thank you, Julia. Hari ini masuk semua ya, dan semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Okay, before our lesson is begin, the material, the last meeting. Materi yang sebelumnya adalah notice ya, yang kemarin ya. Ada yang masih ingat? What's the meaning of notice? Notice is a form of functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something. Notice question may be in the form of phrases. Oke, thank you, Friska. Jadi notice adalah sebuah functional text ya, yang berisi instruksi atau informasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu ya. As instruction or guidance to someone doing or not doing. Dan ada beberapa lagi mengenai jenis-jenisnya ya. Ada warning, ada prohibition, ada caution gitu ya kemarin. Ada social function-nya, ada memberi instruksi ya, give instruction, give information, give advice atau warning gitu. And then language feature-nya ada menggunakan imperative sentence atau kalimat gitu ya. So, before we open this material today, materi hari ini masih menggunakan beberapa language feature-nya di dalam notice, yaitu menggunakan imperative sentence. Ya. Hari ini kita akan mempelajari atau the materials today, ciri-cirinya, clue-nya menggunakan kata kerja perintah. Before the material begin, I will share screen about the material. You can find about the materials today after you analyze this video. Let's check it out. Okay. Hi everyone, have you got a user manual? Do you know how to read it? Or have you ever made a food based on the recipe that you found? If you are already done one of those activities, means that you already know what the text that we are going to talk about in this video. Can you guess what it is? Yes, you're right. We are going to talk about procedure text. That's all about the procedure text in general. Now, try to find a procedure text around you and try to analyze the generic structure and the language feature. Okay, thank you for watching this video. Bye! What's the materials today? Procedure text. Procedure text. Okay, let's continue about this material, and after you analyze the video, we will continue to activity 1 and answer the question. Okay, question number 1 from the video. What do you see in the video? Anyone need to try? About procedure text. Okay, explain about the procedure text. What do you see in the video? The video is explain about the procedure text. Procedure text is the text popular in our daily life, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian itu secara tidak sadar ternyata sering menggunakan atau bersinggungan dengan teks-teks prosedur seperti itu. Okay, next question number 2. What was being explained in the video? Anyone to try answer question number 2? Definisi dari procedure text. Okay, definisinya. Fungsi sosial. Okay, social function ya, atau fungsi sosialnya. Ada yang lain? Generic struktur. Generic structure-nya. Good. Ada lagi? Grammatical features, Pak. Oke, grammatical features atau language feature ya. Jadi ada unsur-unsur atau aspek yang di dalam procedure text tadi disebutkan. Ada definisinya, ada social function, ya, ada generic structure, ada language feature atau grammatical features-nya. Ya, oke, good. Oke, the last question. Give conclusion about the definition of procedure text and the important aspect of procedure text. Oke, definisi about procedure text apa sih? Kayak urutan membuat sesuatu step by step, ingredients-nya. Oke, good, Hafifah. Jadi definisi about text procedure yaitu teks yang di dalamnya berupa langkah-langkah ya atau urutan-urutan untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Next, important aspect social function of the procedure text is
fungsi yang bisa diambil di apa yang bisa orang-orang pakai. Oke, good. Jadi social function apa yang bisa kita ambil dari text procedure tersebut? Misalnya ada sebuah text procedure langkah-langkah how to make a fried rice gitu ya. Nah, jadi social functionnya yang memberitahu give how to make a fried rice. Next aspect, anyone to try? Generic structure of procedure text. Generic structure-nya ada goal, tujuan, ada material ya atau Step by step. kemudian the last adalah step atau langkah-langkah. Oke, kemudian aspek berikutnya ada grammatical feature atau language feature ya. Di situ disebutkan the language feature on the procedure text consists of imperative ya. Kalian masih ingat kemarin ada imperative sentence atau kata perintah ya, diawali dengan kata kerja bentuk pertama misalnya open the door, go. Nah, itu adalah kata imperatif. Kemudian using a temporal sequence, jadi menggunakan langkah-langkah atau tingkatan ya. First, bla 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 bla. Second, itu biasanya kalimat prosedur ada seperti itu. Terus terakhir biasanya diakhiri dengan kata finally gitu ya. Ada first, second, next, then, itu terus finally. Kemudian ada menggunakan tensesnya sama seperti terkait dengan notice kemarin, yaitu bentuknya simple present. Next, procedure text, dengan divided into two ya, manual sama recipe. Kalau manual itu teks yang menerangkan cara kerja sesuatu atau memakai sesuatu ya, operasi manual. Kemudian yang kedua ada recipe. Recipe itu adalah teks yang menerangkan ya mengenai tutorial atau guide bagaimana membuat makanan. Next, nah di sini saya menyebutkan indikator pencapaiannya. Nanti kalian diminta yang pertama bisa menemukan beberapa contoh teks prosedur, kemudian memahami contoh atau tabel menganalisis teks, kemudian menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Ada kemudian menganalisis dan membandingkan beberapa teks prosedur, kemudian mengevaluasi hasil analisis, kemudian yang terakhir mengkreasi atau mempresentasikan berupa teks prosedur yang kalian akan buat nanti. Jadi tujuan atau indeks pencapaian hari ini akan kita capai. Ada poin-poin itu. Saya akan menyiapkan sebuah video juga seperti tadi ya. Coba analisa video ini. Nah, di sini kita masuk ke activity 2. Kalian saya sajikan sebuah video. Di dalam video itu ada beberapa menjelaskan langkah-langkah how to make a blog. Nah, nanti di dalam video itu kalian sambil menjawab bagian yang kosong ya. Jadi ini nanti kalimatnya ada beberapa bagian yang kosong ya. Listen and watch the video, then complete the missing word in the text above. Jadi saya akan share videonya. Kan sebelumnya sudah saya sampaikan ya kalimatnya, yang kalimatnya ada bagian kosongnya. Jadi saya akan mengulangi sekali lagi videonya. Terus kalimat yang bagian kosong yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti silakan isi, ada 10 kata yang kosong di situ. Saya akan mengulangi videonya sekali lagi. Oke, silakan dikerjakan. Blogs are a great way to share experiences, thoughts, and updates online. Blogger and WordPress are just two popular sites that let you create blogs for free. To create a blog using Blogger, visit www.blogger.com. If you already have a Google account, you can log in or sign up to create a new account. Next, choose a display name that will show up in your blog post signatures. Review the terms of service and click Continue. Next, click Create your blog now. Then, choose a name and web address. Finally, choose a design template. Feel free to write about whatever you want and add videos and pictures too. Just don't forget to tell friends where to find your blog. Oke, baik. Sudah mendapat jawabannya ya. If you analyze the video and get the answer. Okay, let's to answer the activity 2 from this video that I shared. Nomor 1 itu experience. Okay, please read the sentence. Dibaca secara lengkap. Blog are great ways, talk, share, blah blah blah, and update our lives. What the answer? Yep. Blog are great ways, talk, share, shares experience, and updates your life. Blog and wardrobes are good. Okay, thank you. In fact, so the answer number 1, the word number 1 is experience. Okay, number 2, who wants to try? Saya Pak. Okay, silakan Hafifah. And update a web blog and WordPress are the two popular sites that let you create blog for free. Okay, thank you. So the answer, popular sites. Okay, good ya. Blog and WordPress are just two popular sites. Okay, good. Next, number 3, the word number 3. Silakan siapa yang mau coba? To create a blog and website, www.blogger.com. Okay, well, so what's the answer? The word name. Apa yang kosong itu berarti isinya? Site, Pak. Okay, this site. Berarti to create a blog in Blogger, the site www.blogger.com. Okay, thank you Julia. Next. Selanjutnya, nomor 4. Jawaban nomor 4 itu nomor 5 itu free. Jadi if you already have Google account, you can log in up to create a new account. Okay, so the answer number 4, account ya. If you have already had the Google account, akun Google ya, you can log in or sign up to create a new account. Next, number 6.
Next, choose a display name that will show up in your blog post signature. Okay, good. So the answer, The answer is choose a display. Good. Thank you. Next, number 7. Continue. Continue. Good. Okay. Now next, create your blog now. Nah, then choose a name and web. Number 8. address. And what? Address. Address. Yeah. Okay. Choose a name and web address. Nama dan alamat web. Okay. Finally, choose. Okay, bagus. Finally, terakhirnya untuk memilih ya desain template-nya. Nah, bagian yang terakhir, feel write about whatever you want and add video some blah 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 too. Pictures. Ya, oke, berarti kalian sudah memahami dengan baik tentang this procedure text on the video. On this activity, I have to divide you to a group, maybe 4 group, ya, consist of 4 or 5 students. Jadi saya buat grup satu grupnya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Karena di sini ada 20, berarti saya akan bagi menjadi 4 grup, ya. Berarti setiap grup consist of 5 students. And the assignment or the task that you have to make, ya, kalian membuat satu prosedur teks dari grup tersebut. Setiap grup masing-masing membuat satu, and then dipresentasikan. Silakan masuk ke grup masing-masing yang sudah saya bikin grup. I think the time is up. One of you in groups, please presentation about your text procedure that you write from group 1. To insert SIM card in the cell phone. First of all, press the looking catch and slide it over and lift it up the phone. After that, push the cages in the opposite direction and remove the battery. Next, press the SIM card carefully into the slot and make sure that the golden connect person are facing the connector of the phone. Then, put the battery and light it until snap into its place. Finally, insert the 2 cages of the back cover corresponding put in the phone and slide the cover to the bottom of the phone at the lock and the right. Don't forget to switch on the cell phone. Wait until it is ready to use. Oke, thank you. Bagus. Berarti itu tadi text procedure tentang how to insert SIM card ya to cell phone. Jadi text procedure yang ditulis oleh Felanya tidak jauh dari kehidupan kita gitu ya. Semuanya atau bahkan semua siswa yang ada di sini pasti pernah melakukan itu ya. How to insert SIM card. Oke, good. Applause for group 1 ya dari Felani. Good. Oke, thank you. And the other groups ya, please submit your assignment, this presentation about the procedure text ya. Send your video on our Google Classroom. Next, we will get the summary. Oke, sampai pada concluding atau summary. Apa yang kita pelajari hari ini? What is procedure text? Teks yang menggambarkan sesuatu cara. Oke. Teks yang menggambarkan cara-cara atau langkah-langkah. Oke, bagus. Procedure text, it is a text which gives the step or procedures on how to do something. Ya, the purpose of procedure text ya, tujuannya yaitu type is to explain how something can be done, such as bisa direction, recipes, ya, instruction manual, and itinerary atau perjalanan ya. Next, what main component? Langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ada jawaban yang lain? Ingredient. Oke, ada jawaban yang lain? The main component of procedure text. What is it? Selain itu? Social function. Social function. Oke, jadi gini ya. The main component of procedure text, number 1 adalah goals, ya, jangan sampai lupa, atau aim, tujuan. Kemudian ada resources, ya. Resources itu ya material, equipment, ingredient dan sebagainya tadi disebutkan. Kemudian ada steps, good. Jadi ada langkah-langkahnya, pasti itu ya. And the last adalah conclusion. Oke, next. What is the important aspect? Fungsi sosial. Oke, ada fungsi sosial, good. Ada apa lagi? Menggunakan kata kerja tindakan atau imperatif. Oke, good. Intan, menggunakan kata kerja perintah ya, imperatif, word. Ada lagi? Struktur umum kayak tujuan sama bahan. Oke, tujuan dan bahan. Bagus jawabannya. Kalian semua sudah betul. Jadi ya, yang pertama ada social function. Ya, social function itu to describe how something, ya, through sequence atau or action or step. Jadi untuk menggambarkan kalimat prosedur tersebut itu apa gitu. Untuk langkah-langkahnya untuk membuat apa atau untuk menggunakan apa, itu social function-nya. Next ada generic structure ya. Generic structure ada goal, ada material, ada step tadi ya. Kemudian ada grammatical features atau language features. Jadi menggunakan tadi disebutkan beberapa dari kalian ada imperatif, terus menggunakan adverbial atau using temporal sequence. Ada first, second, third, ada next, ya, and then, gitu, etc. And then using specific word ya atau technical terms. Nah, yang terakhir jangan lupa menggunakan tensesnya adalah simple present. Oke, gitu ya. Oke, good. I think the material
2 days enough. And don't forget to submit your assignment, yeah, video presentation of your procedure text. Sebelum kita akhiri, let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Please let's pray our lesson today untuk menutup pembelajaran hari ini. Tolong salah satu untuk memimpin doa. Hafifah, please let's pray to your friend. Oke, untuk mengudahi meeting hari ini, mari berdoa dulu. Doa selesai. Okay, thank you very much, all students here. I think your future on your hand, ya. Jadi, Amin. Jadi masa depan itu ada di tangan kalian masing-masing dan tetap semangat. Thank for your attention and to close our meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. Ya, tetap semangat ya. Terima kasih, Pak. Okay, thank you.